Hello everyone, balik kita sa C++ programming. Okay, so this is part 6 kang C++ programming ta. So part 5 ang na-discuss ta duman sa mga data types. Kuda kasabay na duman so variables. Okay, variables or variable. So ngunyan digdi sa part 6, naggibo ako ki sample program kung paano gamiton itong mga data types. Okay, so kita ki sample program. Tapos taud-taud may gigibuhon kitang another program. May ginibo akong simple problem. So ipapahiling ko sa inyo diyan taud-taud. Tapos iko-code ta ito kung paano ta ito ipoprogram na itong simple problem. Okay, so inutong tango na ining first example ta. Okay, so bago kita magpuon, so mga day pa nagsusubscribe, paki-subscribe man tabi sa Bicolano Classroom na channel. Kung sailing nindo nakakatabang man ining channel na ini sa C++ programming nindo, pwede man tabi ka mong mag-subscribe. Okay, so iyon na ini so sample program. Tinipe ko na tanganing bakong halabaon ang satuyang maging discussion ta. Minsan pag nagta-type pa kita nahaloy pa sa pag-type. Pero taod-taod, manual tayo itong i-code. Itong pigsabi ko kasubago na problem. Tapos magibo kita ki program. Pasi duman sa problem na ito. Okay, so digdi sa sample program ta. Ang variable na pig-declare ta digdi, nagamit kita ki character, gamit ini char na keyword. Ang variable ta is ch, ang value niya is a. Take note pag ang data type mo character, dapat ang value niya naka-enclose sa single quote. Tandaan yan. Dahil pwedeng double quote, kasi pag nag-double quote ka, ma-error yan. Kasi kaya nga ni character, ta single character. Another variable, name. Ngunyan ang data type ta string. Pag string naman ang ginamit mong data type, dapat naka-enclose naman siya sa double quote. Kasi pag sinabi mong string, more than one characters na yan. String. Kaya i-enclose mo na siya, ka-enclose na siya sa double quote. Dahil mo pwede man ini single quote, dahil pwedeng single quote. Kasi ma-error man yan pag single quote mo. Dapat double quote kasi string ini. Testing unta. Single quote ta. Diba? Iba na ang kulay. Pag rinan mo error na siya. Kaya di siya pwedeng single quote. Dapat double quote. So para sa man kay ito. Ini, dahil man ini pwedeng double quote. I-double quote ta. Ilingon ta kung ano mangyayari pag di-double quote man ini. Run. Ito, if 11. Diba? Nag-error naman. Kasi character siya. Kaya pag character, ang data type, single quote. Dapat. Okay. Pag string, naka-double quote. Another variable ta, gamit itong short integer. Okay. Short int, ang variable name ta is short var, ang value is 90. Another data type ta is integer. Ang variable ta is int var. Okay, integer, ang gagamitin mong keyword ay int. Value niya is 100. Another variable, ang data type niya is float. Ang variable name ta is float var. Value ta is 90.5. Then another variable, double var. Double var. Ang data type ta is double. 100 niya, Ang value niya is 100.8. Okay, another variable, long var. Long var na variable. Ang data type ta is long integer. Value niya is 890. Okay, aliyon tayo ni. Tayo ko na erase. Okay, yan sa mga variable ta character, ch ang variable, string, name ang variable, short integer, short var, then integer, int, int var, so float var, then double var, then so long integer, long
var. Okay, so digdi sa mga masunod na statement pinadisplay ta sulaog. Pinadisplay ta sulaog. Inutang papadisplayhon sulaog ni CH na variable. Anong laog ni CH na variable? A. Kaya ang output digdi the value of CH is ang output kaan A. Okay. So inita nakalaog siya sa double quote, maluwas yan, ma-display yan as is. Okay, then i-insert na naman sulaog ni variable na CH. O ni may bago kita na ginamit. And L. And L. So equivalent yan sa backslash n baga. Ito banggang backslash n, new line. O yung man yan na end L. Ma-create siya ki new line. Okay, pag rinanta ang program ta, paka-display ka ini, kay basulaog kay ning CH, automatic mababa ang cursor. Mababa ang cursor, kaya ini pag-display ka ini, nasa baba na ka value of CH. So, iranta nga ning mahiling nindo. Ay, nag-error na si Juan. Nata, ni kasi may error kita. Ayan. Okay, F11. Yon, di ba? Iyan so output iyan so output. Putas-tas unta na yun eh. Okay, yan so output Dito parte. Cout, the value of CH is, nakalawag siya sa double quote, kaya auto, the value of CH is CH, i-insert ta sa laog ni CH, anong laog niya? A, ang laog ni CH. Check ta. O yan, di ba A? O yan, A. Kaya ang output tigdi A. Next na output, the value of name is, ni siya, nakalaog sa double quote, the value of name is. I-insert sa value ni name. Anong log ni name? 1. Kaya ang output tigdi 1. The value of short var is, so yan so output, the value of short var is. I-insert so short var. Anong log ni short var? 90. Okay, 90. Kaya ang output na 90. So dahil ligwa kita digdiki and L, may ginamit kita dyan, end L or end line, kung ano man ang accurate na pagbasa talaga kayan, pwedeng end L. Okay? So ang gusto mong sabihin kayo ni new line. Kaya pag output kayo ng the value of int var is, nasa baba na. O yan na bagay siya sa baba. The value of int var is, then i-insert so int var 100 ang output. Okay, next. Next. Ano ang next The value of float var is, una ang output the value of float var is, so anong log ni float var na variable, insert siya, ang log niya is 90.5, kaya ang output dyan 90.5. Okay, next, the value of double var is, una ang output kaan, the value of double var is, o anong log kayo ni, this is a variable pag variable sabi ko, dahil dapat yan nilalawag sa double quote. Okay, kaya wala ining double quote, warang single quote, dawa single quote. Kasi variable ini. Ang ma-display kan sulaog niya. Kaya double var ang laog ka ng output tao ni 100.8. So ni naman the value of long var is, o nang output ka, the value of long var is, yan. Ano ang laog ni long var? Ang laog niya is 890. Okay, 890. Kaya ang maluwas dyan, 890. Okay, so yan tabi so output. Sana naintindihan nindo. May mga nag-output sa kuya, palan. Natangiya serta, lalo na pag ang operating system nindo so Windows 7 pa. Then ang version kang so ining DevC++ nindo so lower version. Natangiya serta pag nagra-run nga kami, nagra-run nga o kang program, dahil kung yan nahihiling ang output, pero baga mina-inlat sana, mahihiling mo dyan sa screen mo, tapos biglang nawawara. Okay, ang solusyon tabi dyan, after kaining return 0, magkaagi system post. Ang system post, mina-post kan so output, mahihiling muna siya. So, may maluwas dyan, iranta. O yan press indicate to continue. O yan ang system post. Nganing mahiling mo so output. So, di kaya, sa version na ini, maski di ako nagkakaag ka na system post,
nahihiling ang output. Nagluluwas pag ang output. Diba? So, pag dahil nindo nahihiling ang output, magkaglang tabi kay ning system pose. Ayan. Naka double quote ang system pose. So, pose, naka double quote. Tapos semicolon. After kang return 0. Ang aning day magwara ang output. Yan. Okay, so nagapot o nitabi ang solusyon. System pose. Yan. Adiyon ko na ta. Ligdi sa kuya kaya nagaran man siya. Okay, ganyan. Sabi ko baga, duman sa part 5 kang sa tuyang diskusyon, nagabos na data ta na pigagamit. Igwa ki ano yan, nag-store sa memory kang computer na may kaibang memory address. Lalo na sa variable. So, pigagamit sa variable para i-store duman sa data. Then, sa variable tamalawag sa memory, igwa ito ki memory address, kaiba na duman sa data. Ngunyan, may nagapot sa ko na naman. Paano nga, sir, may araman niya sa memory address? Yun. So, yan ko ta, na diskusyonan, duman ko ta yan sa pointer. Kasi sa pointer, nakukuha ka ng memory address. Pero dahil duman sa nag-aapot sa kuya, araw kayo ng gibuhon mo, ang gibuhon nindo, kung muya nindong mahiling ang memory address. Halimbawa, muya kung mahiling ang memory address kayo ni short bar. Yeah? Short bar, kung ano ang memory address niya. Makakuman ka lang cout. Halimbawa, this is an example. The memory address of short bar is. Gamitan mo lang tabi key, yan, ampersand na symbol. Tapos, variable na yun. Okay, so, kaganantang inline, tanganin bumaba. Okay, pag rinanta siya, okay, on tabi ang memory address. Yan, yan ang memory address niya. 0x23FE0E. Yan ang memory address kang variable na short var. Okay, so yan na para makuha mo so memory address. Okay, so sana naintindihan ining sample program ta gamit ang different data types. Kung paano i-declare, paano ka matao ki value, paano mo papadisplay on sa value. Okay, so digdi na kita sa pigsasabi ko sa inyo kasubagong problem na isosolve ta. Yan, para magkayo ka mong idea kung paano mag-solve kisarong problema na ang solusyon mo program. Okay. So, gusto kong mag-gibo kita ki program na makompyuta sa prelim grade. Ayan. Ining program na ini, ay ining problema ini, kukompyuton da sa prelim grade. Pero ang prelim grade. Kaya, halimbawa, tapos na sa prelim exam, may mga quizzes na, may recitation, may mga projects. Ayan. So, paano mo nakukompyuton ang prelim grade? Simple computation lang ini, simple computation. So, dahil ko aram kung ano ang ang computation kang prelim grade sa ibang school. Okay, this is only an example lang. Example lang ini tabi. Example lang. Baku ini so pigagamit talaga sa eskwelahan. Pero may pagkaharani na mga pigagamit sa school kung paano nagko-compute ki prelim grade particularly. Okay. So halimbawa, kay puwantang data. Para ma-compute mo ang prelim grade, kaipuhan mo ki quiz 1, quiz 2, quiz 3. Tapos kaipuhan mo ki recitation, kaipuhan ki tulong project, project 1, project 2, project 3. Then kaipuhan of course, so term exam. So nag-exam na sa prelim, pero so grade niya. Yan. Okay, so this is only an example lang, ulitong ko garay. Example lang tabi ini, example lang. So halimbawa, given na so grade niya kasi dahil pa man kita nag-input, dahil pa kita nag-input i-value kang variable. So halimbawa, given na yao na so grade niya sa quiz 1 to 3. Unin Q1, Q2, Q3, quiz ini. Okay. Big shortcut ko lang. Okay. So halimbawa ang quiz 1 niya 80, quiz 2 niya is equals to 78, then quiz 3 is equals to 85. So, para makuha mo, so average kang quiz, ni ang gigibuhon mo. I-add mo so quiz 1 hanggang quiz 3 divided by 3. Yan da. Yan, para makuha mo so average kang quiz.
Okay, so i-add mo ini, 80 plus 78 plus 85, i-divide sa 3, iyo ang average kang quiz. Okay, yan ha, saro yan. Na gigibuhon ta duman sa program. So, ang recitation or board work, iguana ki grade, 82. O, paano mo naman da kukwaon so class standing? Kasi kay puwan, makuha mo so class standing. Ang class standing naman, kukwaon mo so 30% kang average sub quiz. So 30% kay ni kukwaon. Then ipa-plus mo sa 70% kang recitation. Yon, okay. So ang class standing para ma-compute mo so class standing, tayo ng mga kaipuhanan ta sa prelim, recitation, average kang quiz, recitation, class standing, project, exam. Yan ang kaipuhanan tang data para ma-compute mo sa prelim grade. Sa class standing da, para ma-compute mo, kukwaon ta so 30% kaining average sub quiz. So, data aram kung pirang magiging average kayan. Taon-taon, mahiling tang paginibuhan ta ng program. Tapos, ipa-plus mo, so 70% kang recitation. Ang recitation ta is 82. So, kukwaon mo ang 70% kan, iyon, ipa-plus mo digdi sa 30% kang average kang quiz. Yan, ang result kan, class standing. Okay, sa mga project naman, takay po ang nakitulong project. So, project 1 to 3, ang grade niya 90, 77, 78. O, kukuhaan mo so average ka yan. Average kang project para makuha. I-add mo so project 1 na 90, project 2 77, project 3 na 78, i-divide mo sa 3, iyo yan ang average of project. Okay, so taod-taod, makukuha ta kumpira yan ang result. So term exam, iguana ki grade, 87. Yan so result kang exam. Ngunyan, ang sunod na ikukomputa, kukwaon mo so temporary prelim grade. So paano mo makuha so temporary prelim grade? Kwaon mo da so 40% of class standing. O ni, kukwaon da so 40% kaan. So result ka ini. Kukwaon ta ang 40%, ipa-plus ta sa 60% kang term exam. Gusto mo sabihin, pa-plus ta digdi sa 60% kaning 87. O, 40% kaning class standing plus 60% kang 87, iyo ang temporary prelim grade. O, prelim grade naman, unin na, so pinaka prelim grade. Paano mo da makukuha? Kuhaon mo sa 40% kang average, ha? Average of project. Kukuhaan mo sa 30% kayo ni, 40% kang average kang project, ipa-plus mo sa 60% kang temporary grade. O ni, temporary prelim grade. Kukuhaan ta sa 60%, ipa-plus ta digdi sa 40% kang average sa project, iyo ang magiging prelim grade. O, ngunyan, paano mo nakita kayo ni mga program? Okay. O, i-analyze tango na. Anong mga kaipuhanan tang variable? Quiz 1, quiz 2, quiz 3 na variables. Whole numbers na eh. Kaya pwede tang gamiton integer or short integer. Okay, so average kang quiz. Average kang quiz. I-add din eh, na 80, 78, 85 divided by 3. So, pwede ta nagaroin ng i-double, i-float. Para kung so average sa may decimal, di makuha pa sa decimal. Depende depende sa gusto mo. So, pwede tayo nang gibo na double kasi average. So, ini naman na recitation, board work, whole number man sana, pwede tayo nang gamiton dyan. So, data type na short integer or integer. Ang class standing, kasi may mga percentage na ini. 30% of average of quiz, 70% of recitation. Yun. So, kay puwan tayo ning i-float. Float or double. Ini naman, whole numbers ini. Okay, puwan tayo ng i-integer lang ini or short integer. Ini naman na average kang project. So, pwede tayo ning i-float or double. So, term exam, pwede ining integer, short integer, or integer. So, temporary prelim grade naman, may computation na ini, 40%, 60%. So, ipo-float tayo ini or double. Iyo man si prelim grade, i-float ta or double. O, ngunyan, magibo na kita ki-program. So, yan na sa mga variables. Pagpangaran kang variable. Okay? O, so, ma-create kita digdikin new source file. Yon.
Include IO stream. Okay. Using namespace std. Yaw na so integer main ta. Okay. Begin. Kagalan tulos ki return. 0. Ano hindi ka malingaw. Yan. Okay. Variable mo na. Gamitan ta short. Integer. Tapos sa dayot man lang ito. Quiz 1. Quiz 1. Pero so quiz 1 ta. 80, 78, 85. Okay, 80. O, kapiyon ta na lang para mas madali. Then, i-edit na lang. 1, 2. Okay. 2. Quiz 3. O, gibuon tayo ni pero ini. Pero ito. 78, 85. Okay, 78, 85. Yon. Okay, next. Variable. Ang variable pa. Kung ta so average kang quiz. Okay, variable ta gibuon ta ining float. Pangaran ta siyang average quiz. Okay, sabi ko baga descriptive equals so kaganantang 0.0 na temporary value. Okay, next variable ta recitation. Okay, so ikagta na lang digdi short int recitation is equals to given ang mga value kasi dahil pakita ang input 82. Okay, next variable ta. Anong next variable ta? O class standing. Kukuhaan ta may percentage ini kaya igoyan ki mga decimal places sa right side. So gibon ta siyang float. Class standing is equals to 0.0. Okay, another variable ta project 1 to project 2. Gibunta lang siyang short integer kasi sa layout man lang. Project 1 equals pira 90, 77, 78. 90. Okay, copy paste na. Numberan to na lang. 2, 3. O, nida 77. And yung sunod ta is 78. Okay. Enter. Anong sunod? Na variable ta? Average project. Okay. So, gibon ta siyang float. Average project is equals to 0.0. Next variable. Term exam. Whole number man lang. 87. Okay. Gibon ta short integer term exam is equals to 87. Okay, another variable ta temporary prelim grade. Okay, so gibon ta itong float temp grade equals 0.0 kasi may formula yan. Then ang sunod ta of course prelim grade equals to 0.0. Yan. Okay, yan. So, mga variables na sa tuyang ginamit with corresponding value. Okay, so magibo na kita ki formula. Inot na formula kung ta so average da kang quiz. I-add itong tulo, i-divide sa 3. Okay, kaya akal kita digdi. Ang variable ta, ini sa variable baka kopyaon ta na lang, hindi na kita mag control C, control V lang. Aning takong i-type mo pa baka mapasala ka pa na sala mo yung spelling kasi kung ano ang dineclare mo duman yung man dapat ang gagamiton mo digdi. So Q ta duman naka capital kaya dapat capital man diyan kasi pag inismol mo yan error na yan kasi case sensitive ang C++. So makunyang kita. Magamit na kita kan so parenthesis i-apply ta sa operator precedence and associativity. Quiz 1 plus quiz 2 plus quiz 3 divided by 3. Yan. So, yun yung unang ipaprocess niya sa kanya i-divide sa 3. Okay. Anong sunod? Class standing. Ang class standing da, 30% of average kayo na quiz plus 70% of recitation. So, paano mo yung gigibuhon?
Okay, class standing. Take note kung ano ang dineclare mo duman, iyo man dapat ang gamiton sa baba. Kasi pag magkaiba, error yan. Equals. Ano ito sa kunya niya? 30% of average quiz plus 70% of recitation. Kaya, ikakaagta sa parentheses. Kasi may plus baga. Okay, so araw yan kaan. Kagta digdi. Average quiz. Average quiz. Okay. I-multiply mo da sa 30%. Ang 30%, pag kinonvert tayo ni sa decimal, 0.3. Baka, 0.3 yan. Pwede man na sa program ang mag-convert. Saka na ito. Mahaluyong kita kung yan, ipa-convert sa program. Another example i-revise tayo ni program ang pakwaon ta kung ang itong 30% ma-convert niya sa decimal. Okay? So, sa susunod naman ito. So, kagta lang dito 0.3, 30% yan. Plus the 70% of recitation. Kaya, makakita digdi, so recitation ta. O ni, recitation, kukupyon ta. Control C, Control V, times 0.7. Yan. Ang class standing. Okay, sunod na computation ta. Kung ta so average kang project. Parehas man. I-add. Yan, natulo. I-divide sa 3. Ano sa variable ta? Average project. Average project equals kag naman sa parentheses. Project 1 plus project 2 plus project 3 divided by 3. Okay. Kuwata na sa average project. Anong sunod? Temporary grade na kita. Ang temporary grade, 40% kang class standing, 60% of term exam. Okay. Temp grade. Ayon sa variable taon eh. So, temp grade, kuwaunta, ganun ta equal sign. I-copy-paste na lang ini. Tapos palitan ta na lang. Okay, ano sabi duman? 40% ta kang class standing. Kaya so class standing ta to. 40%. Okay, so gibuon tayo ng 0.4 plus 60% of term exam. So, ini 60 lang ini. 0.6 term exam. O yan, so term exam, kuwaunta siya. Palitan tayo ni. Yan. Okay, ang sunod, ano ang sunod? Ma-compute na kita kang prelim grade. Prelim grade equals, ano sa formula? 40% of average project plus 60% of temporary grade. Okay, so kupiyaunta naman ini. Anong hindi kita magpara-type? Kasi parehas man sa na 40%, baka papalitan ta lang ini. 40% ta kang average project. One so average project ta. Paunta. Plus 60% kay ning temporary grade. Yun. Okay. Yun. So tapos na sa formula. Ngunyang pa-display on tayo ni. Average quiz, class standing, average kang project, temporary grade, prelim grade. Okay, so magamit na kita ki CR. Average quiz. Okay? So variable, average quiz. Tapos kagananta kay new line. Class standing. Ano sa variable ta? O yan sa variable. Kopyaon ta na lang. Para di kita masala. Class standing, then new line. Sunod ta average project. Kopyaon ta na lang ini.
Hindi na kita mag-prototype. Edit na lang. Average kang project. Okay, pero sa average kang project yan, average project. Ang sunod temporary grade. Temporary prelim grade. Okay, on is variable temp grade. Okay. Temp grade. Ang last so prelim grade na. Okay, prelim grade on is variable yang kakanta digdi prelim grade. Okay, save tango na, save file name. Okay, so nasa C++ na folder. On is C++ na folder. Yan, so pagganan tayo ning prelim grade compute 1. Tanganing susunod i-revise tayo na save. Okay, so dahil nagaro kitang error. Yan, udo kung dahil error. Pero silent ko garo dahil erran ta F11 yun. Okay, so yan, so sa tuyang output ang average quiz. So average quiz ang quiz baga, yan, ang average kayan na 80 plus 78 plus 85 divided by 3, 81. So class standing ano ang class standing ang class standing 30% kang average kang quiz. Gustong sabihin 30% ka itong 81 plus 70% kang 82. So, ang class standing is 81.7. Ang average project 90 plus 77 plus 78, 81 ang average. Okay. So, ito naman na temporary prelim grade, 40% kang class standing. Ang class standing na nakuha is 81.7. Kukuha ka kanso 40% kang class standing plus 60% of term exam. Ang term exam is 87. So, kukuha mo kanso 60%. Ang kinalawasan kang temporary prelim grade is 84.88. Okay, para makuha naman ining prelim grade, kukuha ta sa 40% kang average project. Ang average project is 81. Kuha mo kanso 81% plus 60% kang temporary grade. Nang temporary grade is 84.88. So, ang prelim grade is 83.328. Yan. Okay? So, yan So, sa tuyang program. Okay, balikan ta sa source code. Check tagiraray. Okay, so yan sa mga variables na sa tuyang dineclare. Ulitin tagiraray. So, sa quiz 1 hanggang quiz 3, short integer ang ginamit ang data type kasi 2 digits man lang. So variable quiz 1 to 3. Okay, so descriptive baga. So sarong hiling mo pa lang ay quiz yan kaysa kaganantang Q. So dipisip pagsabuton kung anong Q. Then another variable average quiz. So kukuha ta so average kining 80 plus 78 plus 85 divided by 3 yung ma-store digdi sa average quiz. So, recitation in short integer, 82 siya. Okay? 82. Yung ma-store digdi sa recitation. Then, ang class standing 0.08. In class standing, may computation kita dyan. Na ang computation ni. Okay? So, taon na. So, project 1, project 2, project 3, short integer lang kasi 2 digits man lang. So, yan sa mga value, 90, 77, 78. Average project, kukuha ta kanso, may computation yan, may formula. Okay? Yung average project float siya, 8.0 ang initial value. So, term exam, 87, short integer. Temporary grade, float, 0.0, may formula yan. Then, prelim grade, 0.0 float man. Okay, ano na sa formula So, para makuha ta sa average quiz,
i-kukunya nini, i-add. So, quiz 1 plus quiz 2 plus quiz 3. Okay, so i-manual ta para mas maintindihan pa nindo. Ito sa calculator ta. Manualon ta. Para masabutan nindong maray. Kag tadigdi 80. Okay. So, 80 plus 78 plus 78 plus 85. Yan. So, 243. Kag tadigdi. I-comment ang una. 243 ang result kay ni. Pwede divide sa 3. Pag dinivide sa 3, divided by 3. Okay, 243 divided by 3, 81. Ang value niya is 81. Yan ang laog ni average quiz. Okay, si class standing. Ma-comment kita digdi para makuha tayo ng class standing. Ang average quiz ta is 81. Ayan. So, digdi sa primerong formula ta ni na nasa laog kang parenthesis, inang inot na ipaprocess. Ang sunod kan, ini naman. So, result, kang 2 ipa-plus. Maka kita digdi. Ang average quiz ta is 81 times 30%. So, ang 30% is 0.3. Pag kinumpyuta yan manual, kumpyutong ta siyang manual, 81 times 0.3, ang result kayo ni is 24.3. Yon. Plus, kukuha ta sa recitation. Ang recitation na kinagta duman 82. Kaya ining recitation, igway ni 82. Kukuha ta so 70% times 0.7. Pero yan. Para mas maintindihan ninyo kung paano siya nagpa-process. 82 times 0.7, 57.4 ang result. 57.4. So, ang result kayo ni, in-formula ini, 57.4. Ngunyan, ipa-plus ta. Taon ni baga may addition kita. Pa-plus na ini, so result, 24.3. So, result kayo ni, plus 57.4. Pira na dawaan. Okay. Maluya kita sa manual. 24.3 plus 57.4 81.7. Okay. 81.7. 81. Tama, 81.7 sa outputa. So, class standing. Kaya ang class standing tayo ni, ang magiging laukan, 81.7. Ayan, tapos na kita dyan. Hindi naman kita sa project. Ang average project project 1 plus project 2 plus project 3. Pero ito, 90. I-substitute talaga. Digdi. Ano yung mas maintindihan? 90 plus 77 plus 78. Yan. Equals. Plus unta. Paano mo ito sa calculator? Maluya kita magmano-mano. 90 plus 77 plus 78. 245. 245 ang result. Okay, di-divide ta na sa 3. Saka siya ma-divide sa 3. O nibaga, divided by 3 equals 245 divided by 3 81 81.7. Okay, average project integer pala na ning average project integer ba ya average float. Okay, so ang kinuha niya output tama 81. So 81 lang. Okay, hindi niya na sinabay. So iba kasi ang result digdi sa sa calculator kaysa sa result yan sa
sa computer. Pero 81 man gira-write. Okay, so 81. Ang sunod ang sunod, kukuha ta ayun na, na pala, tapos na yung average project. Okay, so ang average project ang result naman, 81. So, tama man sa computation Kaso digdi sa calculator ko, igwa na siya key point. Okay, so duman, 81 lang ang kinuha sa program. Okay, next. So, ang temporary grade para makuha, class standing. Pero sa class standing 81.7. 81.7 times 0.4. Okay. Plus, ang term exam pero sa term exam, 87. Okay. So, digdi, term exam, 87 times 0.6. Okay. So, uning-una ni pa-process. So, ang log ni class standing, 81.7 times 0.4. 81.7 times 0.4. Okay, so 32.68. 32.68. Yan. Ini naman, 87 times 0.06. So, hindi na naman na ipaprocess. Pero ayan, 87 times 0.6 o 52 equals 52.2. Okay, pa-plus tayo ni kasi yun ibaga may plus. Okay, pa-plus tayo ng result. 32.68 32.68 plus 52.2 52.2 ang result niya. Ano sa resulta naman? Ay, so resulta data na comment kaya ma-error siya. Yan. Okay, lingon ta sa result. Okay, 84.88. O, tama. Digdi sa computation ko. Sa computation ko equals 84.88. Okay, so igwa na kita kay temporary grade. Ang temporary grade 84.88. So ngunyan kukuha na sa prelim grade. Ang average project pero so average project 81. 81. Mo-multiply ini sa 40% times 0.04. Then ipa-plus sa temporary grade. Ang temporary grade is 84.88. 84.88 times 0.6. Okay. So, bilingon ta kung anong result. 81 times 40%. 81 times 0.4. 32.4. Okay. So, ini 32.4 ang result. Ini naman, 84.88. 84.88 times 0.6. 84.88 times 0.6 is equals to 50.928. Okay, yan so result. Adun ta na ini dua. Kasi ni may plus, nakuha na ini. Kuha na yan, o yan ang result. 32.4, o man, ang result is 50.928. Adun ta. Adun ta siya. 32.4 plus 50.928. Okay, so ang average base digdi sa computation ko, 83.328. Okay, iyan ang prelim grade. 83.328. Ilingon ta duman sa output. Oh, tama. 83.328. Okay?
O yan tabi ha, kung paano nag-process o program. Yan. So pag abutik di, pinadisplay na lang. Average squeeze. O yan. I-display sa laog kang average squeeze. Class standing, nasa laog kang double quote, ma-display yan. Plus, sulaog kay ning class standing. So average project, ta naka-double quote man, ma-display yan. Then, sulaog kay ning variable tang average project. Temporary grade, sulaog kay ning temporary grade. Then prelim, sulaog kay ning variable tang prelim grade. Okay, napagrinanta siya. Iyan tabi ang average ta. 83.328. Okay, so average quiz ta 81, class standing ta is 81.7, average project 81, temporary prelim grade 84.88, prelim grade 83.328. Okay, so tama so process ta. Di ba? O, araw tabi kaya ng pag-ibuki program. Okay, so tandaan nindo yan ha. Tandaan tabi yan. O, kaya sinaro-saro ko digdi, tanganing masabutan nindo kung paano inipig pa-process. O, kaya sinaro-saro ta. So result kay ni, ang nakuha niya is 24.3. Kasi minultiply so 81, average quiz times 30%. So human digdi. Okay? So sana naintindihan? Ta medyo halaba na naman ini sa tuyang lecture. Okay. Sa programming araw talaga yan. Kay puhan ta talagang, kay puhan nindong maintindihan. Kasi ako sa mga estudyante ko, gusto ko na sasabutan ninda kung paano nagpa-process ang sa indang program. So dawa day mo an iran, kaya nindang ipaliwanag kung paano ma-process itong source code ninda. Kaya digdipig sa saro-saro ko. Nganing masabutan nindo kung paano nagpa-process. Para pag nag-ibo ka mo, aram nindo kung paano yan ma-process. Kaya dawa mapagalbagay ni na pigma manual. Okay lang yan basta maintindihan nindo. Okay, so thank you very much for listening, watching and listening.